ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಅವರೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 20,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ये बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम इन हुबली एक्सक्लूसिवली फॉर उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए एक साइंस एग्जीबिशन, एसे कंपटीशन और एलोकेशन कंपटीशन रखा गया है. ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್, ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ? ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಾರಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಏನಿದು SVM ದವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲ ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಇವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಈ SS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಅನೇಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ SS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅವರು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಕಲಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಲಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಡೆಮೋ ಒಂದು 3-4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮು ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕತ್ತಲೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಬೆಳಕು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆಫ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಅವರೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 20,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಇದೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
मैं रियाज बसरी हुबली एहसास फाउंडेशन और विजन एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम इन हुबली एक्सक्लूसिवली फॉर उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए एक साइंस एग्जीबिशन, एसे कंपटीशन और एलोकेशन कंपटीशन रखा गया है। इसका हम दो एहसास फाउंडेशन और विजन एजुकेशन एक ही मकसद था कि टू एम्पावर, हमारा एक लोगो है टू एम्पावर उर्दू मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स। ये हमारे जो उर्दू स्कूल मीडियम के स्कूल के जो बच्चे हैं कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहता, एक्सेप्ट वो एक कन्नड़ा के फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसके बाद कहीं भी ये नहीं रहता। रहने से भी क्या होता है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रहने से वो जिस जगह पे आगे जाने के लिए क्या होता है, दूसरे प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बड़े बड़े पैमाने पे ज़्यादा खर्चा करके बड़े बड़े से मॉडल्स लेके आके रखने से हमारे बच्चों वहाँ पर नहीं जाते। इसलिए हम क्या किए हैं, इस बार एक्सक्लूसिव हम उर्दू स्कूल के हुबली सिटी के बच्चों के लिए हम ये एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। 43 स्कूल रहने से 40 स्कूल पार्टिसिपेट किए। 3 स्कूल कुछ पर्सनल रीजंस के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं रहे, को पार्टिसिपेट नहीं किए। 40 स्कूल और 67 मॉडल्स है, वर्किंग मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल्स भी है। हम दो कैटेगरी किए हैं, एक प्राइमरी हायर प्राइमरी स्कूल 5th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड, एक हाई स्कूल 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। और यहाँ पर जो 2 दिन का जो एग्जीबिशन में रखे हैं, आप जैसे देखे हैं बसर अथॉरिटी सर, अभया सर आके इसका इनॉग्रेट किए हैं। और अगर आप देख सकते हैं इतना इनोवेटिव क्रिएटिविटी हमारे बच्चों में है, इसलिए हम क्या कहें, मोटिवेट होने के लिए बच्चों के लिए हम हर एक इसको फर्स्ट प्राइज रखे हैं, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज है। एग्जीबिशन में 2-2 बच्चे रहते हैं, एक मॉडल के लिए 2 बच्चों को दिए तो ताकि सभी पार्टिसिपेट कर सके। और हाई स्कूल 11 स्कूल रहने से 2 एग्जिबिट करने के लिए मौका दिया है। प्राइमरी स्कूल 34 रहने से एक मॉडल एग्जिबिट करने के लिए मौका दिया है। और यहाँ पर हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और 10-10 कंसोलेशन प्राइज का टोटल 80 कंसोलेशन प्राइज दे रहे हैं कि सभी बच्चे मोटिवेट खुशी से जाएं और मोटिवेट इंशाल्लाह अगले साल भी इसी तरह से इवेंट में पार्टिसिपेट करना करके। और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने ये दिए हैं, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ एक टीचर आए हुए हैं, वो टीचर एक ऐसे कॉम्पिटिशन एलोकेशन कॉम्पिटिशन के साथ सभी बच्चों को हम दोपहर के खाने का इंतज़ाम किए हैं और 4 बजे शाम में बादाम दूध और नाश्ते का इंतज़ाम किए हैं। फिर कल सुबह 10 बजे से फिर एग्जीबिशन स्टार्ट होता है। तमाम आसपास के स्कूल के बच्चे आने वाले हैं यहाँ पर, उन्हें आके सब मॉडल देखते हैं, बच्चे को ट्रेनिंग उसको मॉडल वाले समझाता है, इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। फिर कल भी दोपहर को उनको बच्चों को खाने का इंतज़ाम किया है और शाम में फिर उनके नाश्ते का इंतज़ाम किया है। अब कल शाम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जहाँ पर हमारे अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट जनाब ये मिंडजगिरी साहब आ रहे हैं, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के मेंबर शाहिद खाजी आ रहे हैं और इसको अर्बन हुबली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शाकिर संधी सब आ रहे हैं और सभी CRP आ रहे हैं, जहाँ पर सभी बच्चों को कल शाम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। टू एम्पावर उर्दू मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता है, मौका दे रहे हैं। अगर सक्सेस हो गया तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टाइम नॉर्थ कर्नाटक के लेवल पे ये उर्दू स्कूल बच्चों को एग्जीबिशन करना करके हमारी है।